राज्यर महाराणी चंद्रावती मौसी झील पद्मावती कड़े भारी सुंदरी मुझे सतर देखा एत सुंदरी इमा केमती सुंदरी भी कहला मुझे देखा भारी सुंदरी मुझे प्रतापगढ़ राज्यर राजांकर एकमात्र गेले साली नीला नीला आकाश चांद हसे तारा मेले कणे कणे मते लुची देखुची सुंदरी पद्मावती सुंदरी पद्मावती सुंदरी पद्मावती सुंदरी पद्मावती चलीगला प्रतापगढ़ राज्यर राणी चंद्रावती मौसी झील भौणी हिसाब से मत पाखक आणिले आश्रय भी देले कौन मत कम करना से 10 वर्षर थी एवं 22 वर्षर युवती 22 पाहते चढ़ी मु सारी किंतु देखुचे राणी चंद्रावती मो निज पाहले मत चाकराणी भली खटाऊं हाँ राणी जो दिन ठार गर्भवती अच्छा ना मु दिन राति सेवा कर आसुची हाँ बड़ घर बड़ घुमर कथा लो कही हेउना किछि बड़ को कहब निजर बोली तो से माने कहिबे छी 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 मालो पद्मावती एटा तो आरंभ मात्र आगो को आहुरी अनेक रास्ता बाकी अछि किंतु तुमको तो एबे ठारू चाकराणी भली खटेबा आरंभ कर देलेनी हां बेलहुर हुओ सावधान नहेले जीवन नाक कान हां अरे किए तमें एमती कहबार मानी किए मु परा प्राणनाथ ये काम नाई कि फुर्सत नाई सबुथिरे खाली जत खत हे मो चुट्टी उड़ुची फर फर ये राज्यर जेते भल लोक अछंती ना मो ना सुनिले परा तांकु बेसी डर
अच्छा माँ ये मो आसिला बेले कौन गोटाए तमे गुणुगुणु होतिलो हाँ तो हाँ ये तम बापा माँ को देहांत परे राजा तुमको घर को नहीं आसिला आश्रय मध्य देला हाँ लो माँ अवश्य ठीक कला किंतु किंतु लाभ नथिले के कोन केबे वाणिज्य करे ए देखुनु माँ एबेठु केमिति तते चाकराणी भरी खटेबा आरंभ कर देलानी आहा येते सुंदरिया झियोटाकू ये सोला राजा घरे पूरा बेकार कर देलानी जहा को माँ मते तो भारी कष्ट लागुची हाँ अरे ये तुम कौन कहूच मो बापा मरीगला परे ए अनाथ झीटाकू राजा आउ राणी माने मो बापा मो भेणी पाखक आनिले आश्रय भी देले कौन तीन मत कम करना मु कौन टी करें नाई लो माँ से कहीं करू जे आहरी टे अधिका कर दौनु राजा काली तो पाखरे भल लोकी देखे हेउतिलो माँ किंतु असली मंजी कथा तू जानिनु आउ असली मंजीटा होची एया जे राजा प्रताप केसरी आउ रानी चंद्रावती मिसी तो बापा मां को परा दिने विश्व देई मारी देथिले अरे माँ तो बापा मां को विश्व देई मारी दे असाध्य रोगर बहाना करिदेले तो बापा माँ जड़े बहुत भल लोक थिले रे माँ आ भल लोक थिले बोली तो ए राजा तो बापा मां को मारी देला हाँ कहीं की जानी चुमा कहीं की ना ये दुनिया रे भलो मनीष को बंचिवा बना हाँ रे मामू सत कहूची मु तोर मंगल चाहे रे माँ मु तोर शुभकांक्षी रे माँ हे भगवान ताहले से राजा राणी का पेटरे एते छंदा अरे माँ हाँ आग को आहूरी केते जे घाटी अच्छी तू हिसाब भी करी पारिबुनी कहीं ना तू झियो पिलाटा हेले माँ ये दुनिया समस्तंकर तो समस्तंकर अभाव अनाटन अच्छी समस्तंकर समस्या अच्छी हेले सेही समस्यार समाधान भी अच्छी रे माँ हेले तो समस्यार समाधान होची केवल प्रेम एते सुंदर रूप रखीचु एते सुंदर यौवन भी धरीचु हेले की लाभ माँ को बलिष्ठ टोका को देखी तो प्रेम जाल रे फसई दे रे माँ देखिबू सही प्रेम माध्यम रे तू तोर सबु कार्यर अचिरे पूर्ण करि पारिबु रे माँ तू तोर सबु कार्य को निहाती भाव समाधान करि पारिबु अरे माँ तू तो बापा बदल रे बापा परी सत कहूची रे माँ छे तुम अपने मो बापा बयस रही एमती कथा कही पार तुमको लाज लगे कथा आ तुम ये गल नचे तुम भूली जी तुम जन वृद्ध व्यक्ति बोली अरे जाओ कहली परा मो सामने रे चली जाओ अरे जाओ कहली अरे जाओ आलो आमे कौन एते खराब मामू को सीना तोड़ी देल किंतु प्रथमे ए भणजा को थरे देख तापरे तम विवेक विचार अनुसार निष्पत्ति नब आलो देखुन देख
ନାଇଁ ନାଇଁ ତ ତାହେଲେ କଣ ଦେଖୁଛ? ଦେଖୁଛି ହଁ ବଳିଷ୍ଠ ବା ପ୍ରଶସ୍ତ ବକ୍ଷ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚେହେରା। ତାହେଲେ ବାହ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଦେଖି ଏତିକି କହିପାରିଲ, କିନ୍ତୁ ଏ ଅନ୍ତରର ଭାବ ଭାବନାକୁ ପଢି ପାରିନ କି ଜାଣିପାରିନ? ମାନେଟା ହେଲା ମୋ ହୃଦୟ ଖୋଲା ହୃଦୟ। ହଁ ତ ମୋ ହୃଦୟରେ ପ୍ରତି ସ୍ପନ୍ଦନରେ ତୁମରି ସତ୍ତା ଅନୁଭବ କରେ। ଇମା ସତରେ ମୋର ହୃଦୟରେ ଖାଲି ତମେ ହିଁ ତମେ। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। କିଛି ବୁଝିପାରିନ? ହଁ। ମାନେ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଏଲୋ। କଣ କହିଲ ଆଉ ଥରେ କହିଲ? ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଭଲ ପାଏନି। ଚିହ୍ନା ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପରିଚୟ ବି ଜାଣିନି। ତମେ କିଏ କଣ କର ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିଲ କେମିତି? ମୁଁ କିଏ ତମେ ଜାଣିନ? ମୁଁ ହଉଛି ରାଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀଙ୍କ ମାଉସୀ ଝିଅ ପଦ୍ମାବତୀ। ରାଜା ଯଦି କଥା ଜାଣିବେ ନା ତାହେଲେ ସତରେ ତମ ତଣ୍ଟି କାଟି ହାତରେ ଧରେଇ ଦେବେ। ଲବଲେ ଲବଲେ ଆଲୋ ଜାଣିଛି ବୋଲି ତ ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ମୁଁ ହଉଛି ରାଜା ପ୍ରତାପ କେଶରୀଙ୍କ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷେ ବାଘେଶ୍ୱର 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 ବାଘା ବାଘା। ଆଉ ତମେ ଯିଏ ହୋ ନା କାହିଁକି? ମୁଁ କହିଲି ପରା ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଏନି ବୋଲି। ଆରେ ମୁଁ ସେମିତିକା ଝିଅ ନୁହଁ। ତମେ ଏଠି ଗଲ ନଚେତ ମୁଁ ଯାଇକି ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବି। ତମେ ଏଠି ନ ଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ରୁହ 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 ମାମୁଲୋ ଦେଖଲୋ ଦେଖୁଛି ବାବା। আরে মা রাজা ঘর বলি কেতে দেখে হউছ। সেই রাজা প্রতাপ কেশরী কেতে মারাত্মক প্রাণী তমে জানি না। হল মা দিনে সেই রাজা রানী পরা তম বাপা মাঙ্কু বিষ দেই মারি দেইছিলে। আউ সেই রাজা প্রতাপ কেশরী আউ রানী চন্দ্রাবতী কু তমে নিজ লোক কহি ছাতি পিটুছ মা। ছি তমকু কৌ স্থান রানী রখি দেলেনি তমে টিকে বিচার কর। আরে মা দেখুনু দেখুনু তোর বয়স কেমিতি গড়ি যাওয়া বসিলানি, অথচ কোউদিনে তোর ভাল মন্দ ইচ্ছা অনিচ্ছা সুখ দুঃখ সুবিধা অসুবিধা এই বিষয়ে সেই রাজারানী কেবে চিন্তা করেছি মা? নাইলো ঝিও সে কেবে চিন্তা করিবনি, কিন্তু তাঙ্ক পাই তু খালি চিন্তা করুথা করুথা କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ରେ ମା। ଆରେ ମା ତୁ ଲାଜ କରନା ମା। ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ତୋତେ ଝିଅ କରିନେଲି। ମୁଁ ତୋ ବାପା ବଦଳରେ ବାପା ଲୋ। ହଲୋ ମା ତୁ ହଉଛୁ ମୋ ଝିଅ। ମୋ ଭଣଜା ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରଖ ମା। ଦେଖିବୁ ସେଇ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତୋର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ରାଣୀର ସୁଖ ଭୋଗ କରିବୁ। ହଲୋ ମା ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି ଲୋ ଝିଅ। हे भगवान तब कौन सत कहूच? ताले से राणीଙ୍କ ଏହାରି ପଛରେ ଏତେ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ସତ କରି କୁହ ମୋତେ କଣ କରିବାକୁ ହବ? ଆରେ ମା ତୁ ଯଦି ଖରାପ ନ ଭାବିବୁ ଦେଖ ମା ଦେଖ ଭଲ କରି ଦେଖ। ମୋ ଭଣଜାର କୋଉଥିରେ କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଉପରୁ ତଳ ତଳୁ ଉପର ସବୁଥିରେ ମୋ ଭଣଜା ପୁରା ଫିଟିଲୋ ମା। ମୋ ଭଣଜା ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ମୋ ଭଣଜା ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ସେଇ ରାଜା ଆଉ ରାଣୀକୁ ନିଶ୍ଚୟ ତମେ ଦି ଜଣ ମିଶି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇ ପାରିବ। ତମେ ଦି ଜଣ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ଆଉ ରାଣୀ ହବ। ହଲୋ ମା ତମର ସୁଖର ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଉଦୟ ହବ। ହେଲେ ମା ମୋ ପଟରୁ ମୁଁ ଯାହା କହିବା କଥା କହିଦେଲି। ଏଣିକି ତମ ବାଟ ତମେ ଦେଖ, ଆମ ବାଟରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ମା। अरे हो कहले परा। अरे रुह मते भारी लाज माडुची। आ तमे एठू जाओ ना। अरे हो कहले परा। अरे रुह
ନାଇଲୋ ଭଲରେ ଖରାପ ନ ଆସିବ ବୋଲି ଭଲ ପାଏ ବୋଲି କହିଛି ଥରେ ଭଲରେ ଭଲରେ ଭଲ ପାଉଥିବି ଭୁଲିବିନି କେବେ ଏ ଜୀବନରେ ଏ ତମେ କଣ ସତରେ ମତେ ଏତେ ଭଲ ପା ହଲୋ ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ସତ କହୁଛ ଏ ମୁଁ ବି ତମକୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ ଆରେ ହଁ ଆଜିଠୁ ତମର ମୋର ପ୍ରେମର ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ କଥା ଦଉଛି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେହି କାହାକୁ ଧୋକା ଦେବିନି ହଲୋ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତମକୁ କଥା ଦଉଛି ଆମ ଏ ମିଲନ ଯୁଗ ଯୁଗରେ ସତରେ ତାହେଲେ ଆସ ଆମେ ଦୁହିଁ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଏଇ ରଙ୍ଗୀନ ଦୁନିଆରେ ହଜିଯିବା ଆସୁନ ଆସ यथाशीघ्र रानी अंतपुर हाजिर हुआ रानी चंद्रावती का गर्भवेदना आरंभ हो गलानी तेरे मासुची प्रिय तेरे मासुची रानी मां को पति गर्भवेदना आरंभ हो गलानी मु आसुची आग मो पूरा कथा शुणी नियो शुण रानी शिशुपुत्र को जन्म देला परे महारानी चंद्रावती को तंटी चिप्पी मारी दब अरे ना असंभव यह केवल संभव हो पारिबनी हे भगवान अरे तुम कौन कहूच अरे से होचंती मो निज अपा मु पारिबिनी कौन है एतिक काम करि परिबनी मन रख एई रानी चंद्रावती दिने तम बापा मां को विष दे मारी देथिले एतिक काम करि परिबनी ताहेले तम बापा मां को अतृप्त आत्मा केबे मध्य शांति पाइबने और मु बुझिछि भी तमे तम बापार झियो नुह अरे ना मु मो बापर छिया मु पारिबे रानी चंद्रावती मो पाहेले मध्य मो प्रसव समय तंटी की बीमारी देबे मु पारिबे मु मो बापर छिया ताहेले मु आसु छे निश्चय हाँ राजा प्रताप केसरे तू स्वप्न सुद्धा कल्पना करि पारिबने तोर सुनार संसार को बर्बाद करबा पाए तोर विश्वस्त अंग रखे ए बागेश्वर बाघा ता जीवन को बाजी रखी छे अलो जा पद्मावती जा तो माध्यम रे हासिल करिबे ओ स्वप्नर सौध चलिले निया लिभिले पाउंस सही पाउंसर तैयारी बारूद को पहुंचाए बाघा बाघेश्वर बाघा पात उठेले भूमिकंप हुए हाथ उठेले तांगा
ମୋ ରାଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀକୁ ସାହା ହୁଅ ପ୍ରଭୁ ସେ ଯେମିତି ଭଲରେ ଭଲରେ ପ୍ରସବ କରୁ ପ୍ରଭୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ପ୍ରସବ କରୁ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ମହାରାଜ ସବୁକୁ ଚିଠିକି ଯିବ ମହାରାଜ ସବୁକୁ ଚିଠିକି ଯିବ ତମେ ଶୁଣିପାରୁଛ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀର ଗର୍ଭ ପ୍ରସବ ବେଦନା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଆସୁଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ତମେ ହିଁ ଏକା ମୋର ସାହା ଭରସା ପ୍ରଭୁ ତମେ ହିଁ ଏକା ମୋର ସାହା ଭରସା महाजंकर जय महाजंकर जय पद्मा महाराज पद्मा महाराज महाराणी चंद्रवती मानिमा पाकड़ रे पुत्रटी जन्म नहीं महाराज ताहले ही तो खुशी विषय कहीं पद्मा कहीं देखे मो पुत्र को एने तो महाराज केते सुंदरिया हेछंती ना बाबा तू नहीं बाबा तू नहीं बाबा ए बाबा तू एते दिन कौठू थिलु रे मो धन महामंत्री वीरसेन महाराज ए देख मो पुत्र को कि सौंदर्य देखा जाउची ना महामंत्री निश्चय महाराज सतरी महामंत्री ता मार अविकल चेहरा निश्चय महाराज राणीमांक आखि एवं ओठ भली आपण को नाक भली महाराज महामंत्री ए खुशी खबर सुनी थिबारु एई न तम पुरस्कार केले महाराज इने पुडी कोड पद्मा केले महाराज महारानी चंद्रावती मानिमोपा ए शिशु पुत्र को जन्म दे आरापारी को चली गले महाराज मुकाहिक मिछ कोई महाराज मुझा को सत कहूँ महाराज महारानी चंद्रावती माने मापा शिशु पुत्र को जन्म दे प्रसव वेदना शयन करि पारे से सबु दिन जीरा निद्रा रे सोई गले कलु छोड़ी को मध्य सुख दई पुणी एते दुख दई गली सबुठारु भल मनीष हेउचंती महारानी चंद्रावती सतरे दुनिया रे कण भल मनीष को बचिबा मना
ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବା ମନା ଭଲ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବା ମନା ଭଲ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବା ମନା ଭଲ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବା ମନା ରାଣୀ ତୁମ ବିନା କେ ମତେ ଧରିବି ଜୀବନ ସ୍ୱର୍ଗ ଧରନ୍ତୁ ମହାରାଜ ସ୍ୱର୍ଗ ଧରନ୍ତୁ ମଞ୍ଜୁରୀକୁ ଶୂନ୍ୟ କରି ମନ ପକିଳି ଗଲା ତାଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ଆଜି ବୋଲି ଏ ଶୁଭ ଦିନରେ ମତେ ଶୋକ ସାଗରେ ବସେଇ ଚାଲିଗଲା ତାଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ହେବ ମହାରାଜ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଏବେ ଠିକ ଜାଣିଗଲି এই কুলাঙ্গার শিশু পুত্র জন্ম হেলা বলি আজ মো ঘরর লক্ষ্মী মতে ছাড়ি চালি গলে দিও তাকে তন্টি চিপি মারি দেবি ରହିଯାନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ରହିଯାନ୍ତୁ। ଏ ଆପଣ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ମହାରାଜ? ଏ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁର କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି? ଦିଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ମୁଁ ପାଳି ପୋଷଣ କରିବି ମହାରାଜ। ଦିଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଦିଅନ୍ତୁ। ମହାରାଜ মহামন্ত্রী কোন কইবাকু ଏ ଆଖିର ଜନ୍ମ ପରା କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଆଖିର ଜନମ ସିଏ କାନ୍ଦିବନି କାନ୍ଦିବ କିଏ ହସିବା ପାଇଁ ତ 18 ଜନମ ସେ ହସକୁ ଛଡ଼େଇ ଦିଏ ଏଠି ଜୀବନ ଯାତନା ଭରା ଏଠି ସପନ ହୁଏ ଅଧୁରା ଏଠି ଜୀବନ ଯାତନା ଭରା ଏଠି ସପନ ହୁଏ ଅଧୁରା ଫଟେଇ ଦିଏ କଲିଜା ଫଟେଇ ଦିଏ କଲିଜା ଛାତିରେ ନିଆଁ ଭଲ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବା ମନା ଭଲ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବା ମନା ଭଲ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବା ମନା ଭଲ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବା ମନା ରାଣୀ ମା ଏ କଣ କଲେ ରାଣୀ ମା? କାନ୍ଦନା ଭଣଜା କାନ୍ଦନା ରେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ହବ। ଶେଷରେ ଆମ୍ଭକୁ ଅନାଥ କରି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲ ରାଣୀ ମା। ଆଉ କଣ କାନ୍ଦିଲେ ଫେରି ଆସିବେ ବାବା, କାନ୍ଦନା। ଆମ୍ଭେ ତମ ବିନା ବଞ୍ଚିବୁ କେ ପରି ରାଣୀ ମା। ତତେ ଗରମ ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ ପିଇକି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। सत्पुण्य तत्पाप मनुष्य जीवन नरकेर पास ईश्वर पढ़लो ईश्वर जहा करते प्राणी को मंगल पाए मामुना रानी चंद्रावती नृत्य रे अंबे सुख करिबो काहेकि जमार नह अंबे मन खोली अटहास्य हस हसेबा हंस बाबा हंस, दिल खोले की हंस, दरकार पड़िले दिल का दरवाजा खोली के भी हंस। अति हसी कार्य नासी। एइने तुम दी जन को मो कथा गोटे शुणा पड़ो।
আরে রাজাঙ্ক তো রানী নাহি এবে নূয়া রানীটিଏ ଆସିବଟି ଦେବେ ମଜା ତ ମିଳିବଟି ଦେବେ ନୂଆ ରାଣୀଟିଏ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ଗୀତରେ ଭଣେ ପରା ଇଏ ପ୍ରାଣନାଥ ଛାର ଓ ମାମୁ କଣ କହିବାର ଅଛି ସିଧା ସିଧା କହୁନ ଆରେ ଭଣଜା ଏଇଟା ଭାରି ସାଂଘାତିକ କଥା ତମେ ବୁଝିପାରିବନି ଭଣଜା ଆରେ କଣ ଗୋଟା ବୁଝିପାରୁନ ମ ସେତେବେଳକୁ ତ ତମେ ଠିକ ବୁଝିପାରୁଥିଲ ଯେତେବେଳେ ରାଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀକୁ ତମ ପ୍ରେମିକା ହସ୍ତରେ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିବାକୁ କହିଥିଲ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା ପରା ଏବେ ସମ୍ପାଦନ ହବ ଭଣଜା ଆରେ ଭଣଜା କହୁଛି ଶୁଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ତମେ ଯଦି ଖରାପ ନ ଭାବନ୍ତ ମାମୁ ତମ କଥା କଣ କେବେ ମୁଁ ଖରାପ ଭାବିଛି ନାଇଁ ଭାବିନି ଯେ ତାହେଲେ କହୁଛି ଭଣଜା ଇଏ ତମ ପ୍ରେମିକା ପଦ୍ମାବତୀକୁ ଯଦି ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରାଇଦେଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା ତମ ମୁଣ୍ଡ ଭଲ ଅଛି ତ କଣ ହେଲା ମୁଁ ମୋ ପ୍ରେମିକା ପଦ୍ମାବତୀକୁ ସେହି ବୃଦ୍ଧ ରାଜା ସହିତ ବିବାହ କରିଦେବି ନା ମାମୁ ନା ତମେ ଯଦି ମୋ ମାମୁ ହେଇନଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ତମ ଗଲାରେ ଗାମୁଛା କୋଡ଼ି ତଣ୍ଟିଟାକୁ ଚିପି ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା କୁଲ କୁଲ ଆରେ ବାବା ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତୋ ବୁଝିବାଟା ଟିକେ ଭୁଲ ଭଣଜା ଆରେ ଶୁଣୁ ଅନ୍ୟ ପଟୁ ଯଦି ରାଣୀଟିଏ ଆମେ ଆଣିବା ତାହେଲେ ଭଣଜା ଆମ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ଗୁଡାକ ଭଣ୍ଡୁର ହେଇଯିବ ଆଉ ରାଜସଂପତ୍ତି ରାଜସିଂହାସନ କିଛି ବି ପାଇବୁନି ଭଣଜା ଆଉ ତୋ ପ୍ରେମିକାକୁ ଯଦି ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରେଇ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଥଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା କର ଏଇ ରାଜସମ୍ପତ୍ତି ରାଜସିଂହାସନ ସବୁ କିଛି ଆମ ହାତ ମୁଠାକୁ ଆପେ ଆପେ ଚାଲି ଆସିବ ହଁ ଭଣଜା ଆଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବି ବିଳମ୍ବ ଲାଗିବନି କଥାଟା କେତେ ସତ କହିଛ ନମସ୍ତେ ରାଣୀ ସାହେବ ନମସ୍ତେ ଆରେ ଏ ସମ୍ବୋଧନ କାହିଁକି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ହଁ ପ୍ରତାପଗଡ଼ ରାଣୀ ସାହେବଙ୍କୁ ରାଣୀ କହିବିନି ତ କହିବି କଣ ମାନେଟା ହେଲା ତମେ ରାଜା ପ୍ରତାପ କେଶରୀକୁ ବିବାହ କର ନା ଅସମ୍ଭବ ଏହା କେବେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବନି ଆରେ ମୁଁ କହିଲି ପୁରା ନା ହେ ଭଗବାନ ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ବୁଦ୍ଧ ହସ୍ତରେ ମୋର ଏ ଦେହ ଯୌବନକୁ ଟିକେ ଦେଇପାରିବିନି ମୁଁ କହିଲି ପୁରା ନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବିବାହ କରିପାରିବିନି ଓହୋ ମୋ ଧନଟା ପରା ମୋ ସୁନାଟା ପରା ଆଗ ମୋ ପୁରା କଥାଟା ଶୁଣ ବୁଝୁନ କାହିଁକି ଶୁଣ ତମେ ରାଜା ପ୍ରତାପ କେଶରୀକୁ ବିବାହ କର କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ମୋ ସହିତ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ଥିବ ଏଇ ପ୍ରତାପଗଡ଼ରେ ମତେ ଯଦି ମହାରାଜା ବେଶରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତମକୁ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରତାପଗଡ଼ର ପାଟରାଣୀ ହେବାର ଅଛି ଏଇ ପ୍ରତାପଗଡ଼ର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଯଦି ଆମ ହାତ ମୁଠାକୁ ଆଣିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ତମେ ରାଜା ପ୍ରତାପ କେଶରୀକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଆଉ ଯୋଉ ଦେହ ଯୌବନ କଥା କହୁଛୁ ନା ମା ସେଇଟା କଣ ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ରାଜା ଆମ ପାଖରୁ ଯୌତୁକରେ ନବ ନା କଣ ସେଇଟା ପରା ମୋ ଭଣଜାର ଅଧିକାର ଇଏ ସବୁଦିନ ତୁମ ଭଣଜାର କିନ୍ତୁ ବାହାଘରଟା ଖାଲି ରାଜା ସହିତ ହବ ନା ତମେ କଣ ସତ କହୁଛ ମୁଁ ଯାଇ ରାଜା ପ୍ରତାପ କେଶରୀକୁ ବିବାହ କରିବି ତାହେଲେ ତମେ ହେବି ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ଆଉ ମୁଁ ବି ତମ ପାଟରାଣୀ ଆଉ ଇଏ ହେବି ମାମୁ ହେବେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଏଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜା ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ରାଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ମାନେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏବେ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି ସେ କଣ ମତେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ କରିବେ ଲବେଲେ ଲବେଲେ ତମେ ସେଇଥିପାଇଁ ବେଫିକର ରୁହ ଆମେ ମାମୁ ଭଣଜା ବସି ସବୁ ଯୋଜନା କରିସାରିଛେ ତମେ ଏବେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ ପ୍ରାଣନାଥ ନାମ ମୋର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ସେଟା ଟଙ୍କାକୁ ବି ଆସେ ଜର ଆଉ କେମିତି ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ରାଜା ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ତମକୁ ବିବାହ କରିବ ସେଇଟା ବା ମୁଁ କରିବି ବିଚାର ଟୁମା 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 ଟୁକୁଲୁ ଟୁକୁଲୁ ଟୁମା 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 ଟୁକୁଲୁ ଟୁକୁଲୁ ଆମ ତିନି ଜଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ नो फुल स्टॉप नो कमा ଭଣଜା
एथर तुम से वृद्ध राजा सहित किछि नुआ योजनार षड़यंत्रटा आरंभ कर निश्चय मो जाहिकी विवाहर प्रस्तुति करके नहीं आसुची निश्चय ताहेले एथर बाण फाटिब बाजा बाजिब रोषणी हब बाघरटा धूमधाम रे हब सबु हम मामा सबु हम आग शीघ्र जाई विवाह पाई प्रस्तुति करो ठीक अच्छे शुभ काम में देर क्यों हाँ। चलो माँ चलो ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି। निश्चय हाँ राजा प्रताप केसरे तू जानी पारिबने ए षड़यंत्रटा होछि मो एक जहरीला नाग किंतु मन राख ए जहरीला नाग दिने तो विश्वास से जहर दे तोर सुनार संसार को बर्बाद कर दबो अबे हबे कथा रे अछि दुश्मन हम नहीं दुश्मन तेरी किस्मत है दुश्मन हम नहीं दुश्मन तेरी किस्मत है गद्दार हम नहीं गद्दार तेरी कयामत है पघा बागेश्वर सर सर पघा पात उठेले भूमिकंप हुए हाथ उठेले दंगा देखो देखो आज को उजुड़ी गला बाहर सुनार संसार रानी चंद्रावती बिना दिनठू এই রাজপ্রাসাদ এই রাজসভা শ্রীহীন হয়ে যাইছি ଆଉ କାହାକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବି କାହା ମୁଖକୁ ଦେଖି ମୁଁ ସୁଖରେ କାଲ ଯାପନ କରିବି महाराज शरीर गोटे अंग आउ गोटे अंग को छाड़ी रही पारे महाराज तथापि तथापि आपण को भूलवा को हम महाराज हाँ महाराज हजिला जिनिस आउ मरीगला मनीष केबे फेरी आसेनि राजन आपणको महाराणी चंद्रावती को भूलवा को हब महाराज भूलवा को हब कौन कहबी बाघा तमे जेते आश्वासना देले मध्य मो मन बुझुनी कहीं रे रानी बिना परंगम एही राजा प्रताप केसरी मो निश्चल हेले प्रजांक दुख सुख बुझीब बाकी महाराज आउ गोटे कथा रानी मते सुख सागर बसई चली गला दिन हाँ महाराज एबे लागुछि मते चिंता ओ प्रदीपर लालन पालन निमित्त की कहिबो बाघा की करि पारिबो महाराज आपण जदि मते खराब न भावते ताहेले मो कथा कहती महाराज
ମୁଁ ତମକୁ କେବେ ଜୀବନରେ ଖରାପ ଭାବିଛି ନା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବୁନି। ତମେ କଣ କହିବାର ଅଛି ଏଇ ସନ୍ଦେହରେ କହିପାର ବାଧା। ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ମହାରାଜ, ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ଆପଣ ଆଉ କେତେ ଦିନ ସେହି ଅମାବାସ୍ୟାର ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀ ଭିତରେ ରହିଥିବେ ମହାରାଜ। ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁପୁତ୍ର ପ୍ରଦୀପ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣମାର ଚାନ୍ଦ। ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁପୁତ୍ର ପ୍ରଦୀପର ଲାଲନ ପାଲନ ନିମନ୍ତେ ଏହି ପ୍ରତାପଗଡ଼ର ଜନପ୍ରଜାଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମହାରାଜ। ପୁଣି ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ କହିଛ ବାଧା, ସବୁ କଥା ମୋତେ ଭୁଲିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଦୀପର ଲାଲନ ପାଲନ ନିମିତ୍ତ ମୋତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ବିବାହ କରିବାକୁ ହେବ। ହଁ ମହାରାଜ। ହେଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବି ଆଉ କାହା ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ବିବାହ କଲେ ମୋ ବଂଶ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ? ଅଛନ୍ତି ମହାରାଜ, ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଶାଲୀ ପଦ୍ମାବତୀ ଦେବୀ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଝିଅ ମହାରାଜ। ଶିଶୁପୁତ୍ର ପ୍ରଦୀପର ଲାଲନ ପାଲନ ସ୍ନେହ ମମତା କୌଣସି ଜିନିଷରେ କେବେ ଉଣା କରିବେନି। ତମେ ଆପଣ ଯଦି ପଦ୍ମାବତୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହବ ମହାରାଜ, ବହୁତ ଭଲ ହବ। ତମେ ଅତି ଉତ୍ତମ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ଆଜି ମୋ ଜୀବନରେ ତମେ ଧନ୍ୟ କରିପାରିଛ। ଆଉ ତମ ମତାମତରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜି। କାହିଁକି ପଦ୍ମାବତୀ ଦେବୀ ହେଉଛି ମୋ ନିଜ ଅତି ପ୍ରିୟ ଶାଳୀ, ଅତି ନିଜର ଲୋକ। ତାକୁ ମୁଁ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ବାହା କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେବ। କାହିଁକି ସେ ତାକୁ ବାହା କଲେ ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଦୀପକୁ ସେ ନିଜ ମା ଭଳି ସ୍ନେହ ମମତା ଲାଲନ ପାଲନ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ ବାବା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏହି କ୍ଷଣି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ପଦ୍ମାଦେବୀକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ନିଶ୍ଚୟ ମହାରାଜ। ମହାରାଜ ପ୍ରତାପ କେଶରୀଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ତେବେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମହାରାଜ। ଆପଣ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି ବାବା। ତାହେଲେ ପଦ୍ମାଦେବୀକୁ ବେଶଭୂଷ ସବଳ ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧାରେ କନ୍ୟା ରତ୍ନ ରୂପରେ ତମେ ନେଇ ଆସ ଏ ବିବାହ ବେଦୀକୁ। ଆଉ ପ୍ରଜାବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅ ଆଜି ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସରେ ମହା ଧୁମଧାମରେ ହେବ ରାଜା ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ସହିତ ପଦ୍ମାଦେବୀର ଶୁଭ ପରିଣୟ। ନିଶ୍ଚୟ ମହାରାଜ, ନିଶ୍ଚୟ। ଆପଣ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ହଁ।
ଫସିଗଲା 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 ରେ କେବେ ରାଜା ପ୍ରତାପ କେଶରେ ଏ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ ବାଗେଶ୍ୱର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତର ଚକ୍ର ବିହୟରେ ଫସିଗଲା ଗଲା ଅତ ବଡ଼ ଯା ହଁ ରାଜା ପ୍ରତାପ କେଶରେ ଅହଙ୍କାରରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଆଜି ତୁ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ନେଲୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତୋତେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ପସ୍ତେଇବାକୁ ପଡିବ। હવે ଯୋଉଦିନ ତୋ ଆଖିରୁ ମିଛ ଆଦର୍ଶର କଳା ଚଷମା ହଟିଯିବ ସେଇଦିନ ତୁ ବୁଝିପାରିବୁ ପ୍ରକୃତ ସଂସାରଟା କ'ଣ। ବାଘା ବାଘେଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱର ବାଘା ବାଘା ପାଦ ଉଠେଇଲେ ଭୂମିକମ୍ପ ହୁଏ ହାତ ଉଠେଇଲେ ଦାଙ୍ଗା और एक मामा सकूनी और एक मैं जो कि मामा प्राणनाथ और यही मामा प्राणनाथटा यही दुनियार समस्त प्राण को जदि प्राण विकल कर न देछि ताहले ये प्रजापति निश रखिकी आउ की लाभ। अरे तमे माने समस्ते भाबुथिब पद्मावती राजा गलारे बरणमाल दे विवाह करिछि ना सेटा मिछ आउ एबे मु जो कथाटा कहिबे सेटा हबो निराट सत। अरे पद्मावती राजा गलारे बरणमाल देइनि जे राजा गलारे बे फांसी लागी गला आउ एई प्राणनाथर खेलटा एबे ठो आरंभ हेला। जय राम।